पुरुष कहते दिव्य सिंह राजांकरटे बाबू बहुत बतास हेब बौड़ल बहुत बतास हेब सागर बढ़िब प्रलय होइब कूल लंघी बड़ी जीव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोली ये केते बेले हेब कहाँ समय हेब कौ बेले हेब ए घटना ना दिव्य सिंह राजा अंकरटे बाबू बहुत बतास हेब गजपति राजा दिव्य सिंह समरी हेब आउ सागर बढ़िब प्रलय होइब कूल लंघी बड़ी जीव सागर बढ़िब प्रलय होइब महाप्रलय नुह महाप्रलय ही पृथ्वी ध्वंस हेब ना खंड प्रलय ही मलेश संहार केवल हेबे आउ सागर बढ़िब प्रलय हेब कूल लंघी बड़ी जीव कूल लंघन करबा आपण देखंतु पूर्वरु दक्षिणे समुद्र बढ़िब दक्षिणे करिब गादी गौरलो दक्षिणे करिब गादी होइब लहड़ी पड़ुथिब माड़ी बड़ देउल को भेदी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोले कौ पटु समुद्र माड़िब कौआड़ू समुद्र माड़ी आसीब ना पूर्वरु दक्षिणे समुद्र बढ़िब दक्षिणे करिब गादी पूर्वरु एपटे आम अतीत आलोचना करिछि पूर्वरु लुणा माड़ी आसो पूर्व दिगरु आसीब किंतु महापुरुष मालिकार लिखिछनि चकड़ा मडाण रे दक्षिण दिगरु मध्य समुद्र माड़ी आसीब आ दक्षिणे करिब गादी होइब लहड़ी पड़ुथिब माड़ी बड़ देउल को भेदी के बड़ देउल को धक्का मारुथिब देखिबो तु नयन रे बौड़लो देखिबो तु नयन रे उत्तरांचल को युद्धर प्रस्ताव रखिबो मन भितरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कले बड़ देउल को धक्का मारुथिब देखिबो तु नयन रे हे रामचंद्र बड़ देउल को समुद्र धक्का मारुथिबार तु ई नेत्र रे देखि पारिबु आखिरे देखिबु उत्तरांचल को युद्धर प्रस्ताव मन रखिबु हेतु रे उत्तरांचल को युद्धर प्रस्ताव मध्य से समय देखा देब युद्धर घन घटा देखा देब उत्तरांचल आउ वरुण राजा को चिंता करी हरि विनय होई कहिबे बौड़लो विनय होई कहिबे पूर्वर संकेत लंघी लेखि सत्य अविचार हे बएबे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय बोले वरुण राजा को चिंता करी हरि विनय होई कहिबे हे वरुण राजा समुद्र हेउचन की ना जगन्नाथ महाप्रभुंकर ससुर वरुण लक्ष्मी हेउचनी वरुण राजांकर झिया तो माँ महालक्ष्मी कर पिता हेउचनी वरुण राजा समुद्र तेणु से समुद्र वरुण राजा को जगन्नाथ महाप्रभु ससुर कहिबे चिंता करी हरि विनय होई कहिबे कहे तुम कूललंघन तुमर गर्जन मु सही पारु नाही बोली से मेघनाद पाचेरी तैयारी कली मैं समुद्र गर्जन केबे हेले मते शांति रे सुआई देउ नाही शांति रे रखि देउनी सेइति मु मेघनाद पाचेरी तैयारी करछि ई मेघनाद पाचेरी अतिक्रम करी तुमर गर्जन मो पर्यंत आसीबो नाही किंतु कूल लंघन करके तुम आसीबो घटना घटिबो महापुरुष लिखिछन ए कथा कलिकल्प गीतारे कहले कहंती अच्युत सुण बाबू राम कलंकी लीला प्रस्ताव कलंकी लीला प्रस्ताव हे सुजने कलंकी लीला प्रस्ताव सागर बढ़िब प्रलय होइब कूल लंघी बड़ी जीव सुण सुजने काल आसी लागी हे सुण सुजने सागर बढ़िब प्रलय होइब कूल लंघी बड़ी जीव महापुरुष अच्युतानंद कलिकल्प गीतार कथा कहले जहाँ चकड़ा मडान आलोचना आम करुले पुणी कहते समुद्र लहड़ी
ପଡ଼ିବଟି ପାପ ଭାରା ହେବ ଯହୁଁ ପାପ ଭାରା ହେବ जाऊ हे सुजाने पाप भारा हे जाऊ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ବଡ଼ ଦେଉଳେ ଆସିଣ ବନ୍ଧାଣ କରିବ ଯେ ଶୁଣ सुजाने गुणी बेड़ा काल आसी लाणी हे सुण सुजाने गुणी ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଇ ସମୟରେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ବଡ଼ ଦେଉଳେ ଆସିଣ ବନ୍ଧାଣ କରିବ ସେହୁ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଉଭା ହେଇଥିବ ସମୁଦ୍ର ଏଇ ସମୟରେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ କଳିକଳ୍ପ ଗୀତା ମାଳିକାର ନାମ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ସେଇ ସମୟରେ ବନ୍ଧାପନା କରିବ ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଆହୁରି କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଆସିବ ମହାପୁରୁଷ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ପୂର୍ବ ସିନ୍ଧୁ ତେକି ଆସିବଟି ଓଠି ବେନି ଜୋଣା ପରିଜନ୍ତେ ବେନି ଜୋଣା ପରିଜନ୍ତେ ସୁଜାନେ तेरे जोड़ा पारे दम्बे ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯିବେ ଯିବେ ପରା ଚକାଡୋଳେ ଶୁଣା ସୁଜାନେ ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ଶୁଣ सुजाने गुणी ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଆସିବ ସେ ବେନି ଜୁଣ ପରିଜନ୍ତି ଜୁଣ ବେନି ଜୁଣ କହିଲେ କ'ଣ ପୂର୍ବ ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ କ'ଣ ପୂର୍ବ ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏ ବଙ୍ଗୋପସାଗରଟି ବେନି ଜୁଣ ପରିଜନ୍ତେ ଆସିବ ବେନି କହିଲେ 2 ଜୁଣ କହିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମାଇଲି ବା ଯୋଜନ ବା 25 କିଲୋମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ତ ଜୁଣ ବା ଯୋଜନ ବା ମାଇଲି ହିସାବରେ ରାସ୍ତାକୁ ମାପୁନେ ନା ଗଣନା କରୁନା ନା କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ଗଣନା କରୁଛେ ନା କିଲୋମିଟର ତେଣୁ ଜୁଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଜୁଣ କହିଲେ ଯେ ଯୋଜନ ବା ମାଇଲି ବା କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଲୋମିଟର ଆମେ ବୁଝୁଛେ ତେଣୁ 25 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି 2 ଯୋଜନ 16 ମାଇଲି ବା 25 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବେଳେ ହେବ ଜଳାଶୟ ବେଳେ ହେବ ଜଳା श्रया हे सुजाने बेड़े हे बाजारा श्रया ପୂର୍ବ ଦିଗ ମାଡ଼ି ପବନ ବହିବ ନ ରହିବ ତହିଁ ଥୟ ଶୁଣା ସୁଜାନେ गुणी बेड़ा काल आसी लाणी हे सुण सुजाने गुणी ସୁଧିଜାନି ଏ ଘଟଣା କ'ଣ ସତ ହଁ ମହାପୁରୁଷ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ଆମେ କହୁନା କହିଲେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବେଳେ ହେବ ଜଳାଶୟ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଏ ଜଳାଶୟ ସମୟରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ପୂର୍ବ ଦିଗ ମାଡ଼ି ପବନ ବହିବ ନ ରହିବ ତହିଁ ଥୟ ପୂର୍ବ ଦିଗ ମାଡ଼ିକିରି ପବନ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଜୋର ହେବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ କୋପ କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସଂକେତ ସେବେଳେ ଯିବେ ବାହୁଡ଼ା ସେବେଳେ ଯିବେ बाहुड़ा हे सुजाने से बेड़े दी दे बाहुड़ा ନିଳାଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯିବେ ଯିବେ ପରା ଚକାଡୋଳା ଶୁଣ ସୁଜାନେ गुणी बेड़ा काल आसी लाणी हे सुण सुजाने गुणी ପ୍ରଭୁ ହେଲେ କୋପ କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସଂକେତ ସେବେଳେ ଯିବେ ବାହୁଡ଼ା ଏହି ସମୟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସଦର କଳିକଳ୍ପ ଗୀତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ପ୍ରଭୁ କୋପ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଥରେ ବାହୁଡ଼ିକି ପଳେଇବେ